Oh, Pak, bab tuh orang mereka kirain. Wih, tulis. Harus begitu. Aduh, sesekali berenang dulu. Pulang. Sana lagi. Hormat diberi. Awas mata balario. Benteng 2 orang. Mau dulu laptop dong kok. Tuh, beta punya batas, bela itu besunya besu nyaman di ini di aman. Ano lah kaulan mo sa tan owner at. Aw matay jat na mo ina tan matan di pa panailat.